প্রাণীদের প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রতিরোধ আইন ১৯৬০ বাস্তবায়ন করতে ঊনকোটি জেলাতে প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। শনিবার বিকেলে কৈলাসহরে জেলাশাসক কার্যালয়ে এ নিয়ে প্রাণী কল্যাণ বিষয়ক কমিটির এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক দিলীপ কুমার চাকমা, অতিরিক্ত জেলাশাসক দশরথ দেববর্মা, প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের উপ অধিকর্তা ডক্টর রাহুল ধর পুরকায়স্থ প্রমুখ। বৈঠকে অমানবিকভাবে প্রাণী পরিবহন না করা, মাংসের জন্য প্রকাশ্য স্থানে পাঠা, মোরগ না কাটা ইত্যাদি নিয়ে সচেতনতার প্রসার, দেশে প্রচলিত এই বিষয়ক আইনবিধি সম্পর্কে প্রচার করায় গুরুত্বারোপ করা হয়। জেলাশাসক দিলীপ কুমার চাকমা জানান, প্রাণীদের প্রতি সদয় আচরণ যাতে সমাজে বিদ্যমান থাকে এ লক্ষ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। পাশাপাশি প্রচলিত আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ব্যুরো রিপোর্ট, ভিশন টিভি। Now, one issue has come to the fact. Police prohibition the vice person, additional district magistrate member, district prosecutor member, district education officer member, CEO, Vidayak Ayadi, district member secretary. Yes, sir. Samudra for additional new member, district transport officer. जो दिया है तो सीओ की बेसिस पे दिया है। Actually, म्यूनिसिपैलिटी का कुछ है। म्यूनिसिपैलिटी में तो पार्ट्स तो फेड डॉग्स आता है। ये इधर जो इशू होता है आज को लेकर ही हमेशा जो ऑफिसर को बुलाया जाता है तो उस समय तो हम कुछ नहीं कर पाते ना, एसडीएम को रखने से तो ठीक रहेगा। एसडीएम मेरी जानकारी में ठीक है स्कूल लेवल इस बार भी करना चाहते हो? इस बार भी हम लोग करेंगे तो डीओ सब तो है तो कुमारघाट में हम लोग पिछले बार ये स्कूल में किया हुआ पैसा तो किया कुमारघाट में शुरू हुआ पैसा तो हुआ वो एक्चुअली मेनली उससे हम लोग एनिमल फोर्टनाइट होता है तो उसी टाइम पे हम लोग ये ऑर्डर है ना उसी को लेकर